Hello. Good evening, sir. So, good evening. Uh, Good evening, sir. So, let's start our topic for last topic for the midterm exam. So, first, itong midterm exam is I think November, no? And move. This will be our last topic. We have two cases atong topic, kaning brace sheeting or ginatawag nitong brace cut. So, two cases. So, first is cuts in sand, no? If naka-search mo, makita niyo sa example sa brace cut, no? Ingani siya class. Na ay excavated na like mura siya culvert and then na ay support ang vertical side sa soil which is kani, no? If kani atong soil, kani siyang soil, then left side po na soil. So ang brace cut na to is kani siya class. Okay? So ang concept sa pag-solve aning brace cut is same ra sa pag-solve sa retaining wall. So ato ra bantayan is kaning mga brace cuts na to, kaning brace sheetings, uh, ato ni siyang i-consider as reactions or forces nga ga-react through ga-support sa soil pressure. Okay? For example, kani siya, no? Kani nga part mo atong sa soil nga part and then na mga pressures diri. Na mga pressures diri. Okay? So kani mga pressures diri the support ato mga brace sheets diri. So mo na siya nga para sa structure nga foundation kaning brace cuts. Okay? So first formula kani siya class is formula siya stress QA. Dili siya PA, no? And then due to pressure sa right side sa soil naatay kani. If mabandayan ni class rectangle na forces or distributed na load kani siya ga-react siya padulong dito to the left. And then atong mga brace sheets mo-react padulong to the right. So again, same as sheet piles, naatay force diri, force sa base or pressure sa base or stress, okay? Naatay stress diri sa iyang base. So ang area, ang formula diri sa atong base kani siya class. No? Remember, di ba? Sa sheet pile, unit weight times H times K ra. Okay? While brace cut natay 0.65. Gets? Yes, sir. So kani siya ang formula class is for cuts in sand. And then another one is natay cuts in clay. So formula na to sa KA, same ra gyapon. Active atong gamiton diri class. Active na coefficient. Okay? So ako ipakita unya o saan siya pag-solve sa mga reactions during sa sample problem. Huh? So let's continue. So cuts in clay. So in cuts in clay, we have two cases. First one is if unit weight times height over cohesion, where ang C is ang cohesion, greater than 4. If greater than 4 siya class, atong formula is kani, 4 stresses. No? And then, use whichever is bigger. Kung sa'yo mas dako, mo itong gamiton.
And then for formula sa C, 1/2 Q or unconfined compressive strength. Or kasagaran, ginahatag ni equation gid siya class. Okay? For case 1, ang drawing sa atong pressure sa soil is ngani. Tandaan na class. Kaya sa atong exam, magawas ni siya nga basig cuts in clay ako yung butang. So, mag-solve tag. Tandaan niyo, if case 1 greater than 4, ingani atong diagram. And then, if case 2, unit weight times height over C is less than 4, atong formula is kani. 0.3 unit weight times height diretso. Di ata mag-choose if which is bigger. Kaya isa raman siya. And then, atong diagram class is naka-trapezoid. So, remember this, natay 0.35 height, 0.5 ang height ani, and then 0.25 again. No? Then another case class. If cuts in layered clay with different height atong layered sa clay. For example, natay layer 1. So, mo nitong layer 1. Layer 1, and then kanyang latong layer 2. So, sa layer 1, layer 2, given atong unit weight, and then given for the atong cohesion. So, remember gyapon ni class. Ang unit weight and cohesion ato given. So, na siya corresponding height every cohesion and unit weight sa atong clay. And then, sir, duwa naman saan naman ang pag-solve? So, na diri no, average value of cohesion. Since ganiya isa ra ka cohesion, if duwa na atong cohesion, atong formula is kanina atong cohesion na formula. Average cohesion. C1 H1 plus C2 H2 over H. So, you need to memorize this also. So, you need to memorize this formula. And then for average unit weight, you have this formula. Unit weight 1 H1 plus unit weight 2 H2 over total height. Okay? It's total height. And then, check tenta. Check ta again if greater than or less than ba siya sa 4. Kani. If greater than, unit weight H minus 4C or 0.3 unit weight times H. Sir, same gyapon ba ang diagram? Yes. Same gyapon ang diagram niya sa clay. Wala yung magbago. Okay? Since height naman to, wala to problema. Height man niya. Since kikuha naman nato itong average, so doesn't matter if two-layered ba siya or dili. At least nakuha na nato ang average. And then if less than, again, atong stress kay 0.3 unit weight times height. And then, remember, if magkuha na dayon tag area sa kaninya og kani, ay no, not area, force. If magkuha tag force, di ba? Remember, na unsay formula sa polygon mo atong force. For example, kani siya, triangle ni siya class. So atong force ana diri class is 1/2 base times height. Well, ang base na to, katong PA, na greater than, no? And then ang height na to, kanirang height, kanira. Kanira nga height. Okay? Or height na to. And then for area diri, or ang force na to diri, atong gamiton na formula is base times height ra, di ba? Area sa atong rectangle. Base times height. Where ang base na to, kani siya,
which is greater aning 2. And then atong height ani is kaning 0.75 each. Okay? Remember? Please memorize the formula na to. Okay? Gets na? Yes, sir. So let's have some example. So example 1, 7-meter depth. So total depth na to is 7 meters. Trees cut in sand. Okay? Sand glass. Meaning, dili na ta katong mag-check-check. Diretso itong formula nga 0.65 unit weight times H times K. Okay? And then, in the plan, the struts are placed at a spacing of 2 meters. Okay, kani siya class. Center to center. If mag-wonder mo unsa ning 2 meters, center to center, dili ni siya class. Dili na mo. Ang center to center, if motubang ta diri nga side, what to niya na atong drawing. Natay padlong dito ang bangag sa atong okay. Ingani siyang bangag. So ang struts diri kani struts kana. Kani siya nga struts o padlong diri mo ni siya ang 2 meters na center to center. Okay? Gets? Okay. So, given ang unit weight, okay, and then given po datong angle. So, problem is, compute the strut load at A. If magingon tag strut load at A, kani atong pressure sa soil. Putang to, gimot tag pressure sa soil. Kani. Muna pressure sa soil na to. Kani straight line pa ubos. And then, muna siya atong struts. Struts. Atong struts, nasa loads, di ba? Nga force padlong dito. Padlong dito. Padlong dito. So, atong ginapangita, pila ni siya. Nga force. Kani. Pila ang forces ani. Okay? So, let's solve that force. So, using Pick's empirical pressure diagram or kani nga diagram, since brace cut in sandband diretso ta rectangle nga soil pressure, okay? Rectangle atong soil pressure. So atong kuhaon first is atong stress and atong coefficient. Okay? So formula sa atong coefficient, 1 minus sine theta over 1 plus sine theta. No? Pila man atong theta? Nara class 30 degrees. So 30 over 1 plus sine theta, 30, natay 0.333. So next, atong stress, no? 0.65 times unit weight times total height times Ka. Di ba? Brace cut in sand. Meaning, dalira, substitute na ta. Unit weight given, total height 7. Then Ka na to 0.333.
So, direct substitute, mukha din na to ang 24.27. Okay. Nana. Next problem is, ang saan na to pagkuha ang RA. So, first, assume tag, draw tag diagram. Sobra. Draw tag diagram, pero i-cut na to diri sa B. No? Cut ta sa B. So, muna siya itong force, di ba? QA. Natay QA. And then, natay RA na 1 meter gikan diri. And then, 2 meters na yun, RA to RB. So, RA, and then RB. RA and RB. Okay? Okay? And then, total height ani niya sa itong gikat is 3 meters, di ba? So, sa may buhaton na ni sir? Para makuha na itong RA. So, here class. So, muna itong buhaton, no? Summation moment at point B. So, during sa summation of moment na to, unsa yung mga forces ng mudagan pa doon sa iya. So, ayan summation of moment at point B where clockwise is positive. Okay? So, pasabot, unsay mo tuyok na clockwise ng mga forces, positive siya. Okay? 0. Equal to 0 to dali. Sige, 0. So first, summation of moment padulong diri sa B. So unsay first na to liyokon? So kani, natay force RA. RA, isa ba siya? If mutuyok ba siya diri, clockwise ba siya or counterclockwise? Hello? Okay. Okay, since clockwise man siya, so positive. So positive, RA, namatay value sa RA, di ba? Wala man. So RA multiplied by pilay distance niya. RA to RB is 2 meters man, no? Naraklas. 2 meters man yan distance. So 2 meters. And then, unsa pa laing force? So isa na lang ka force. Kanina lang force niya sa rectangle, no? Kanina force na lang. So itong buhaton na namatay Q. Q man sa taas, di ba? Yung base. So kuha na lang na to ang area, which is gumito na to ang total height. So pila man. Since ang force man niya is padulong sa left side, meaning yung tuyok padulong diri sa RB is negative, di ba?
kay counterclockwise man siya. Since na iya naman ta nga positive is clockwise. I know, clock, yes, positive is clockwise and then counterclockwise is negative. So, minus the class. And then, pila tong QA? Q is, nara class oh, 24.27. 24.27 times height, 3 meters, okay? Times 3. Then, times, unsa siya? So, gikan sa tunga, centroid ani class, sa tong rectangle, padulong sa B, pila man. Di ba? Yan ang matapos, summation of moment padulong sa point B. So, iyang half ani, 3 meters man sa class. So, iyang half ani is 1.5. So, times 1.5 ta. Okay? Mo na ba niya? So, dili na to. Lastly, dili na to kalimtan naka-indicate diri sa problem ng spacing sa atong strap 2 meters center to center. So, multiplied by 2 din tandari. Okay. And then, balin na nato dito, may mo siya positive, shift solve. Nakuha na rin na itong RA. Okay, ano siya. So, let's check class, no? If sakto ba itong ibuhat sa solution. So, same. Nag-cut siya dire at point B only and then na siya yung mga forces gipakita. No? Na siya forces gipakita. Ano nga forces? And then distance from up and then up to reaction A is 1 meter and then RA padulong RB is 2 meters. So if nag-wonder mo, nga nung iyang quandary is RB1, yan ni siya class. Atong problem man diri is nakaingani man siya. So mo niya itong strap. If mag-cut man ta diri good, if mag-cut ta diri nga part, matunga ang forces sa atong reaction B. Meaning, natay RB1 diri nga part, ug naputay RB2 sa diri sa ubos nga part. No? RB1 and then RB2. Okay? Kaya natunga ma siya. And then, i-add na to na sila para kuha na to ang total B. Ang forces. So, ana. So, yan eh. Same yan ang ibuhat mo. Summation of moment at B equal to 0. So, assume yapon siya nga positive clockwise. Or clockwise is equal to counterclockwise na lang. Ano? Para i-add din ang tangan. So, first, RA. Summation of moment padulong sa B. RA times 2. Sakto ba ito? Sakto. RA times 2. No? Next is kani 24 times 3 total height times 3 then times 2 itong spacing na to and then 1.5 dayon centroid height sa atong rectangle. Ano siya? Rectangle mo siya class. And then iyang centroid is 1.5 padlong sa B. Okay? And then, natin makuha nga 109.22. So, same na atong solution. So, gets sa class? Yes, sir. Next. So,
Dili siya tamulaw sa RC, gamiton nga po nato ni nga diagram para ma-solve na to ang RB1. So, saan na nato pag-solve? So, yan eh. Summation of forces horizontal equal to 0. Where tanan na forces to the right excuse me class. Ano yan eh? Okay. So again class no, para makuha na tong summation na ang forces at B, gamiton na to ni nga diagram. And then atong buhaton na mag-summation of horizontal ta. Forces horizontal equal to 0. Well, ang force nga padulong sa right is equal to padulong sa left. So, sa may mga forces nga padulong sa right. So, natay RA and then natay RB. So, ato na siyang i-add ang duwa. RA plus RB. So, natay RA nakuha na nato class. And then, ang RB, mo'y unknown. Next is equal nato ang padulong na sa left side na forces. So, sa may pa-left side na force. Since summation of forces horizontal naman ta, atong kwaon na ani niya is ang area. So, 24.27 yung base times 3 din na height. And then, don't forget the 2 nga spacing given. And then, i-minus na din na itong RA dito sa PCAS, makuha din na itong RB1. Okay? And then, next, no? Kwaon na to ang RC. So, again, for RC, same atong buhaton. Cut ta at RB. Mag-cut ta diri sa RB. And then, kwaon din na to ang RB to RC din na diagram. Kani nga diagram. Okay? So, muna siya. So, muna yung diagram na to, no? RC and RB. So, ang distance na to sa RB to RC is 2 meters, di ba? And then, RC padulong diri sa below ground kay 2 meters. Meaning, ang length niya is 4 meters. RB padulong sa ubos. So, itong buhaton again, summation of moment ta padulong sa point B para makuha na itong RC. Okay? So, summation of moment RC times 2. No. Ato sa yan niya sa nato. Where counterclockwise is equal to clockwise. Ano. Okay? Mas dali. So, unsa may counterclockwise ay nga part plus. So, ang RC, mutuyok ba siya padlong diri counterclockwise or clockwise? Mga clockwise. So, obvious ba no? Na mutuyok siya counterclockwise. Since mas dali man siya mutuyok counterclockwise. So, then counterclockwise times 2 dayon. So, muna siya itong 2RC. And then next, summation of moment, padulong B, gamit ang kaninga force. So again, 24.27 times total height na 4.
Sakto? Tara, 4. And then, half dayon ani niya sa 4 meters is 2, di ba? So, padlong dito. So, centroid man siya, and then padlong dito is 2 meters. Sakto, 2 meters. Next is, unsa man ni? Maging class mo ni siya atong spacing center to center sa atong struts. Okay? And then, makuha din na atong RC. So, again, next is, nanatay RC, nanatay RA, kuhaon na lang nato atong force B. So, saan man nato pagkuha sa atong force B? Dili force B. It's force B2. Since nakuha naman natong force B1, kuha na tong force B2 para na di total na force B. So, reaction B. So, saan nato siya pagkuha? Again, summation of forces ta, horizontal, where equal to 0, and then, no, right side, forces padlong sa right is equal to force na padlong sa left. Okay? So, sa may force na to padlong sa right side. RB2 o RC. Okay? So, nasa class. RB2 and RC. Then, unsa may force yung padlong sa left side? So, kanino? Padlong sa left side? Ano siya? So, 24.27 times height since force naman natong kapangayon. Times height times 4 para may mo siyang concentrated load. Ano? And then, again, ayaw kalimot sa spacing na 2 meters. Naday tayo RB2 na, and then na equal sa 0. Okay? Dili na dahil to needed kwaon ang RB2. Pero, for checking only, need ka po na to isolve siya. Basig na value. Then, RB1 plus RB2 equal to 36.4. So, for checking class, atong buhaton, summation of forces ta horizontal again, where padlong sa right side is equal to padlong sa left. Karon, atong buhaton is gamiton na to, i-consider na to total height sa strut, no? Sa brace cut, total height niya 7 meters man. So ano RA plus RB plus RC, since tanan mga forces padlong dito, RA, RB, or RC, equal din na to sa force nga padulong diri sa left side, no? So 24.27 ang base niya, di ba? And then times total height na 7 meters. Then again, ayaw kalimot sa spacing at 2 meters. And then natin makuha dire muna itong value sa atong RA, RB, and RC, 339.78. And then dapat ma-equal siya ani. Para if dili man gud siya equal class, may tabo man gud na ay mga bending moment and dili safe atong structure. If dapat equal siya, equal atong calculations, meaning safe ra siya. Kaya iyang na-resist tanan na pressure sa soil gikan dere. Okay? So, muna siya ang answer niya. So, class, muna to atong one for today, no? Para sa atong midterm exam. Wala ko kakuha o ni. Itong sample sa wala ko kabuhat ang sample atong for clay. So, mag-send magyapon ko. If na. So, mag-attendance ako class and then dismiss na rin ta. Ayaw sa magkawa.
So, thank you, class, and good night. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir.